Naimbag nga nagsapa ka na tayo amin kakabsat. Kat supposedly nga family camp, nagbalin nga mini conference. May panggap iti church covenanting or in other words, church membership. So ti adalan tayo. So ti makita tayo as I will continue dito nga adal tayo ngay kat agsinukat ag interchange iti panangusar ko iti covenant membership or church membership. So iti tatangag sapa I will discuss to us iti biblical basis of church covenanting. Apay nga nagtaudan iti practice iti panag church covenant. And dawat nga lukatan iti Bible CJ 2 Kings. 2 Kings chapter 23. Baka nakiptut kayo niya pay. Adagayam ti church covenanting iti book of 2 Kings. 2 Kings chapter 23 verse 1 to 3. Basak tiyo mo na nga passages and then I encourage nga while itultuloy tayo you read through aging na masangputan nyo iti verse 25. Dahito 2 Kings chapter 23 verse 1 to 3 and then 4 aging na verse 25. Kunana dito Now the king sent them to gather all the elders of Judah and Jerusalem to him. The king went up to the house of the Lord with all the men of Judah, and with him all the inhabitants of Jerusalem, the priests and the prophets and all the people, both small and great. And he read in their hearing all the words of the book of the covenant, which had been found in the house of the Lord. Then the king stood by a pillar and made a covenant before the Lord to follow the Lord and to keep his commandments and his testimonies and his statutes with all his heart and all his soul, to perform the words of this covenant that were written in this book. And all the people took a stand for the covenant. Let's pray. Apo Diyos mi nga manakabali namin, ipay mo kadi iti panakawat, laing kensirib, babaan iti Santo Espiritum, tapno ada kadi nga nalawag ken mawatan mi iti rumbang amun mi para iti panaki may sami kadag iti iglesia nga nangayabam kada kami. Sika iti mangipaita iti panang tarabay ken panang papigsa tapno dagiti nga adalan mi ket may aplikar mi according lata iti pagayatam apo dati tidawat mi tinagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Ada iti may nga version dito, iti Tagalog version, na kahit kuman nga basaan, verse 1 to 3 lang iti 2 Kings 23:1. At ang hari ay nagsugo at pinisan nila sa kanya ang lahat na matanda sa Juda at Jerusalem. At sumampa ang hari sa bahay ng Panginoon, at ang lahat na lalaki ng Juda at ang lahat ng taga Jerusalem na kasama niya. At ang mga saserdote at ang mga propeta at ang buong bayan, maliliit at gayon din ang malalaki. At kanilang binasa sa kanilang mga pakinig ang lahat na salita ng aklat ng tipan na nasumpungan sa bahay ng Panginoon. At ang hari ay tumayo sa tabi ng haligi at nakipagtipan sa harap ng Panginoon upang lumakad ayon sa Panginoon at upang ingatan ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga patotoo at ang kaniyang mga palatuntunan ng buong puso at ng buong kaluluwa upang tuparin ang mga salita ng tipang ito na nasusulat sa aklat na ito. At ang buong bayan ay nanayo sa tipan. This will be this passage nga naibasa nga ikat I hope and I pray nga mangguyugoy nga dago si Jika panunutan tayo nga ti practice gayam iti panag covenant iti church nga ikat adagayam dagiti patterns na from the Old Testament.
So, with our topic this morning, the biblical basis of church covenanting, mabalin mo saron tayo nga, the pattern of church covenanting. Adagayam itinagtaudan na. Now, to our brothers and sisters nga datoy nga haan nga under iti Baptist churches, please don't get confused or take an issue panangusar ko ti word nga Baptist agsipud ta daytoy ti maysa since part iti history pasat iti history nga it's also the Baptist nga nangi practice ta gitoy. So han nga dakes nga if you are not Baptist and then you will practice it. Anya nga ita adumot dagiti doctrine nga Baptist embrace ngahan nga inrugi ti adal iti Baptist no dikit inrugi dagiti other from the Protestant group. So please kahit ko lang nga paunaan nga don't take it nga something nga ay para Baptist lang gayam. No, this is all for the believers or the followers of Christ. Agsipud ta kaya tayo nga iti practice tayo inside our church nga according to the word of God and according inadal dagiti naun una. So historically adati two types nga naging practice dagiti Baptist churches imuna especially 1600s adati duwa nga documents or foundational documents nga inusar da in forming iti panang form da iti church da. Number one is the confession of faith. Kadagiti kakabsat nga adto you have been attending iti IFAN or Evangelical Fellowship up north nga ikata adadjad adalan mi nga 1689 Baptist Confession of Faith. So may salang di nga sample iti confession nga taktakdaran dagiti imuna nga namati ada pay ususar dagiti kakabsat iti Reformed and Presbyterian group Westminster Shorter Catechism, Westminster Confession of Faith, and then the longer and the larger version tapos adati kunada nga three forms of unity numang mga Canons of Dort, Belgic Confession dagi those are confession di nga confession na i-summarize ijay no aniya diay taktak deranda nga teaching. So ada pa iti maysa nga naging common among Baptist idi 1833 diay New Hampshire Confession of Faith. New Hampshire Confession of Faith. So dayto iti maysa nga foundational nga dokumento iti panag-establish iti maysa nga local church. May kadwa is the church covenant. Church covenant. Kat isu iti part or isu ti pagfokusan tayo church membership covenant or promises or pledges iti members. So confession of faith usar iti confession of faith kat dayto nga doctrinal wenno theological document. Dayto iti nakaikargaan no anya iti teaching da as a whole. Now, mentioning the 1689, if you become a member Tomay Covenant Church, and me, han nga necessarily nga dapat every word you believe. Han. At least iti greater part na main nga points dito nga doctrine nga naikarga 1689 Baptist Confession is somehow you embrace or the same lang Hampshire Confession of Faith. So iti content na gamin iti daytoy confession nga siguro ti mas familiar ka data kunada nga statement of faith. Nag-type ko iti Facebook ti may nga church especially US or some other churches iti Pilipinas. Actually I heard even other evangelical and other churches Facebook da ada ti makita mga nga no anya ti statement of faith da. So statement of faith data theological kan doctrinal no anya ti doktrina da on matters iti God, angels, last things, church. So diay iti theological nga aspect. Yun nga lang iti nagduman iti statement of faith shorter kasala halos may surat lang ti may nga bond paper. Samantalang iti confession of faith a bit nga longer kan ada ti somehow pagka-detalye dagiti importante nga doktrina nga taktakdaran dayta nga iglesia. Now, church covenant which is isu ti talantanon tayo ta
Dagito iti ethical and practical nga document. Dagito iti practical nga document. For example, anya ti kasta tayo nga makipagdil iti kakabsat inside the church, no agkamal iti may nga kabsat, anya ti dapat nga proper nga aramiden, apang ko ba i-chismis or apang ko katungtungon isuna, di practical side. Isu di nga di panangi apply tayo, di ay sursuro iti confessions or iti teachings or doctrine tayo. Now, akas iti session tayo ngayon kitkitaan tayo di biblical basis, masapul nga amon tayo iti nagtaudan di word nga covenanting. Most of the time, ang mga tayo di word nga covenanting kadag iti kasar. But ada iti talong at least aware tayo kuma iti panang amo iti church covenant or iti word nga covenant. Number one nga generic or general nga definition iti covenant ket kastoy. Generic definition, covenant is an arrangement entered into by various parties for the purpose of establishing a mutually beneficial relationship involving privileges and obligations. So, mabalin nga, for example, da kami kini Pastor Jinsen, ag-covenant kami nga iti a friendship relationship. Nga awan iti necessarily nga yung nakakamatay or nakaka-endanger nga pasot na dayta. Agsiputa maybe it's just a friendship nga covenanting, or it could be may nga familiar tayo nga ket jay kwa vows or covenant iti ag-asawa. Agsi no apay nga I have to mention jay general or jay normal nga panangdengeg ta iti covenant, kumbaga sapataan ti duwa nga agka-level. Ijay definition gamin ti God's covenant. Ada iti covenant ni Apo Diyos nga it is defined nga kastoy. Isunalaang iti ng plano, He alone conceived it, He alone initiated it, isunalang nang i-initiate ita, and then He extends it to whomever He will. I-extend na lang ito yung covenant or sapatana, iti kayat na nga pang-extendan, and then ti may katalo, He alone exercises accountability. Isuna lang iti adati accountability na ijay. Actually, no, kitaan tayo dito yung part iti covenant ni Apo Diyos. Nasamit nga pangibasihan iti covenanting tayo. Agsipot tayo iti covenant ni Apo Diyos. I'm jumping ije next nga ma-mention ko damdama. But ije Genesis 15, ada ti covenant ni Abraham kini Apo Diyos. Ada ti covenant ni Apo Diyos kini Abraham. Nga iti practice iti covenanting idi, ada dagiti animal nga they will butcher. Partienda tapos jay gudwaan da. On one side, another half of the animal, on the one side, another half. And then, jay duwa nga nag-covenant, magnada nga duwa. That was the old times nga practice da iti covenanting. So, jay na parting animal, ada ti pagnaanda nga duwa jay ag-covenant. So, anya kahit nasa one di ay, dito duwa nga nag-covenant, no sino man ti aglabsing iti dito yung covenant, kasto iti mapasamak kanya na. Yan na pasamak di animal. Ganon yung covenant ni Apo Diyos kini Abraham. The amazing thing is nga covenant ni Apo Diyos kini Abraham, han nga nakipagna ni Abraham, tanaturog ni Abraham. Tinagnalang iji nagtingaan ti animal nga na butcher, na party, ni Apo Diyos lang in representation iji fire nga limabas iji covenant. Diya iti covenant ni Apo Diyos iso nga I have to distinguish diya nga han tayo nga totally nga ipada iji covenant ni Apo Diyos iti tao, iji covenant iti both nga tao, for example inside the church. Ti fulfillment na diya nga napasama kini Abraham kan Apo Diyos nga it was fulfilled in the cross when it was only Christ who was hanged on the cross, han nga ni Abraham, but the seed of Abraham. So diya iti part iti covenant ni Apo Diyos. So jay generic, jay normal, mabalin lang normal lang tulagan ti duwa nga friend or iti ag-asawa. Ngam jay covenant ni Apo Diyos duma. Iso na lang iti accountable dita. Diay iti kinabaknang jay covenant ni Apo Diyos. Now, using iti may nga material ni Charles Lewis, ni Charles Lewis,
kunana kaso iti pinang define na iti church covenant or katulagan dagiti agmembro iti maysa nga lokal nga iglesia kastoy. Church covenant as a series is a series of written pledges based on the Bible which church members voluntarily make to God and to one another regarding their basic moral and spiritual commitment and the practice of faith. Anya kahit nasawan, iti church covenant na pledges dagitoy. Or sa patayo iti tumunggal maysa, ngam dagito nga pledges based on the Bible. Nya, naka-base iti Bible in which church members voluntarily. Handa kayo nga puwersaan ni pastor. The church members voluntarily make to God, dahito nga naisurat nga covenant, nga ikit aramidan nyo, naisurat, nga you will enter into voluntarily towards kini Apo Diyos, ken towards iti kaduam nga member. Dagito amin nga kat it will be your moral and spiritual commitment. Nga agbalin ka nga faithful nga member iti dayta nga iglesia, agbalin ka nga encouragement, and then no adati may nga kabsat nga nagkamali, graciously nga i-approach mo, dagito yung implication na. And aramidam dagito'y akas panang i-practice mo lang iti pamati. So dayta iti church covenant nga adalon tayo tata. So iti pattern tayo nga nakita tayo iti practice ni Apo Diyos. Yun nga lang, siyempre in human terms tayo. Tahan tayo nga kaya iti terms ni Apo Diyos. Api nga tanga importante ti church covenant. Adati imbaga nga ni Timothy George, iti book ng Baptist Confessions, Covenants, and Catechisms. Kunana, Dewis notes a decline in covenanting among churches in recent years, a loss which he attributes to various causes, including the failure to take seriously the doctrine of the church as expressed in historical confessions, as well as lack of discipline and spiritual formation within congregations. Kaya sa una iti bagbaga na nga iti may saka nung agapuanan nga dagiti churches nga agfi-fail da iti design ni Apo Diyos as a church nga agbiag iti holy life, obedient nga biag iti iglesia is nalipatan dan jay confession da, and then nagbalindan nga unfaithful iti karida, iti covenant iti inside the church. So nga kunamot lang ni Timothy George, for all this, church covenants are deeply rooted in the Baptist heritage and can still be used with great effect as an instrument for good in cultivating responsible church membership and promoting a clearer Christian witness to a culture which has lost its moral footing. Kung na, iti church covenant na rooted in the scripture, helpful da ito nga mangisubli kada tayo nga kasano tayo nga i-cultivate, kasano tayo nga Jeko na ti Tagalog palaguin itinapintas nga relationship inside the church as we live our Christian life. May isang isang example. Last 2 months ago, adati may isang naki-covenant iji Tomay. After 10 years nga pimanaw na iji member actually nabaptize iso na iji Tomay, and after nabaptize iso na pimanaw for 10 years. Awan iso na iji church. Iso nga awanak pa idi pimanaw suna. After ag 10 years and bigla nga nagsubli. So he attended for more than a year, tapos ko na pastor mabalin nga maki-covenant dita church yo. Why I mentioned that is hanmi nga pinwer sa isuna. So before nga we gave her the privilege to covenant, insend ko kanina the covenant, dito covenant me. Are you willing nga ag-submit iti dito nga karing-kari iti ag-covenant iti iglesia? And then ko na nga one pastor. So come Sunday, during our meeting, pinagbasa mi iti covenant, and then before that nag-share mo lang iti testimony na. So that's the time we accepted her ijay membership. Adamat iti may sang more ag 2 years iso lang nag-attend jay Tomay, more than 2 years sa payan. She is from other church. I have been trying i-contact suna ng she's still hesitant. So as of that, the estado na attendi. The reason is hanmi nga ipilit.
Agsipud ti covenant gamin to enter into covenant na kat makipagkari ka nga I will be a faithful member ditoy basing on the teaching of the scripture nga naikarga iti nga covenant. So as imbasak na tayo from the Old Testament para sa tayo nga kitaan the origin or patterns of the covenant in the Old Testament and in the history. So, awan iti maitat ko kada kayo nga direct nga command, chapter and verse from the Bible nga ibaga na nga ag-covenant kayo nga kastoy. No di kat timaikat may pakita ka lang akas na irugig nga impakita is the pattern and practices of covenant making in the Old Testament, and I believe nga isumot lang tinaging basis iti covenanting iti churches tatat. Damdama kita antay iti New Testament basis. So even from the practice dagiti nang usar iti use of Baptist church covenanting, before I continue on, apay nga na-emphasize the use iti Baptist iti covenanting. During that time 1600s napasamak ti Reformation. Adu dagiti nag-come out or rimwar from the Roman Catholic churches which are called the Protestants. Mostly or kaduan kadakwada ngaykat they practice the infant baptism. Dagiti Protestants, they practice infant baptism. So after 8 days nga may anak ti ubing, i-infant baptized ta. Han nga mangisalakan di nga practice ti ko to defend our brothers nga Reformed and Presbyterian, han nga mangisalakan para kaniya di baptism. No dikat may include da ijay family, may include da ijay church. So imagine may son ni Philmark na kat 8 months in baptize ko. Imagine lang maawatan na ba di covenant? Han, ura pa sige sabihin na natin ni Heidel 4 years old maawatan na han. Isutiga po nga may sangaga po lang nga han unay nga nag-start from dagiti Presbyterian and Reformed or Protestants, di practice iti covenanting. Agsibuta iti naging no ibaga tayo umalingaw-ngaw nga nag-practice iti adult baptism or believers baptism from dagiti baptist nga syempre nakita daw from the book of Acts, Acts chapter 2 and then the gospel. So isutiga po nga isuda iti maysa nga imalingaw-ngaw nga nag-practice iti church covenanting kasi iti ma-include lang kaniya da iti church ag-pledge to be a member of a church dagiti naawatan na ti salvation, naawatan na tiga po nga apay nga ag-membro isuna. So another nga side note. So the idea nga iti practice iti Baptist of church covenanting nagtaod iti idea iti biblical covenant. Ada iti maysa nga covenant iti church iti 1699. Okay, sino ti ada jay din? Awan pa niya, 1699 ada ti church nga mawagan nga Great Ellingham Baptist Church iti England. Great Ellingham Baptist Church iti England nga part iti document iti covenant da kastoy. Basa we likewise find in Holy Writ or in Holy Scripture kahit sa Holy Bible, we likewise find in Holy Writ that an explicit covenanting which and giving up ourselves to the Lord and one another is the formal cause of particular visible gospel church. We likewise, desiring to be added to the Lord, do make a sure covenant according to the example of the church in Nehemiah's time, who made sure covenant and wrote it. So, iti time ni Nehemiah, dagiti times nga before pa nga na-mention tinaga ni Nehemiah, DJ time nga adu iti malikod kan Apo Diyos. And through Nehemiah, adu mati iti nagsubli. Tinaramid da, nag-aramid da iti covenant da. Iso nga, dahito nga document iti 1699, in recognize na nga, akas di in practice iti Nehemiah's time, nga covenanting, isumat iti i-practice me. Now, iti Old Testament arod ket adu iti nausaran iti covenant making. And dagiti imuna nga tattao ni Apo Dios sa Old Testament aware da
nga it's aware da nga it's a normal way ni Apo Diyos iti panakidil na kadakwada is covenanting. So nga they are fully aware that their God dagiti pudno nga namati jay time iti Old Testament, they are aware that their God is a covenant making God, covenant keeping God, and a covenant fulfilling God. Tadu mga passages nga mabalin nyo nga i-browse to nga pangkitaan iti panaki-covenant ni Apo Diyos nga ikat iti Genesis 6:18 in the time of Noah, Genesis 6:18, and then Genesis 12 with Abraham, and then Genesis 15. Dito dyan na-mention ko tatay. Ada pa iti dadumabat awan iti jengay anati pa nang ibaga use of the word nga covenant nga mabalin nga kita you might want to give a consideration nga adalan kadjay Genesis 2 verse 16 to 17, and then Genesis 3:15 nga hangko nga i-expound day tatata. Data jay tulagan ni Apo Diyos. I'll just give an example jay Genesis 2:16 and 17 kuna ni Apo Diyos. You may eat of all the fruit iti trees ita nga Garden of Eden, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day you eat you shall surely die. Di ba dati tulagan ijay? Ngumawan ti word nga covenant. So nga idi na disobey ni Adam di ay ada tinapasamak nga punishment tahan iso na timong palijay. Just an example. Now, idi natinag ni Adam ken Eva iti basol. Iji Genesis 3:15 Adam tayong baga ni Apo Diyos nga promise na. And then amo tayo tinatungpalan ti Genesis 3:15, that's the first preaching of the gospel or announcement of the gospel. Natungpal na ito nga covenant ni Apo Diyos, covenant of grace natungpal kini Jesus Christ. Now, going back iti Old Testament. Ni Apo Diyos ada ti covenant na kini Adam, ada covenant na kini Noah like Genesis 6:18, and then ada covenant na kini Abraham, Genesis 12 and 15, and then Isaac, and then Jacob. Dito yung covenant na kat nagtultuloy. Anya ti proof tayo nga nagtultuloy dito eh. May isang passage you may want to open is Exodus 24:7. Ijibiyag dagiti Israelites, Exodus 24:7, kuna na dito eh. Then he took the book of the covenant and read in the hearing. And he read in the hearing of the people, and they said, all that the Lord has said, we will do and be obedient. Nakita yun di ay? Idiinbasa ni Moses na iti covenant, anya ko na dagiti tatao, all that the Lord has said, we will do and be obedient. Nakita yun, they surrender themselves. Ije imbaga ni Apo Diyos nga agtong palda. So their obedience or their surrender, submission kini Apo Diyos, it will be for hanlang nga para iti benefit iti personal nga biag dagiti nga Israelites, para madlang iti benefit dagiti kakadwa dang Israelites. So for example, you remember part of the history ti Israel nga adu dagiti murmurers, di agtantanabutob. Anya ti bunga na ijibiag iti Israelites, di ba? Adu tinatay, adu tinagsuffer. It caused them to travel according iti nang adal, mga 11 days lang from Egypt to the promised land, manuti inabot na. 40 years. Because of the murmurers, nga handa nga nag-submit iji covenant da nga makita dito Exodus 24 verse 7. So this is only one example. And then iti panag-progress iti history, you remember one of the passage iti Joshua, as for me in my house we will serve the Lord. That's part of their covenant nga inkarit na kadagiti Israelites ididanda na isunan nga matay. So we can see the progress iti practices and patterns of covenanting. And then umayti time ni Josiah and then ni Ezra. Ijay Nehemiah may isa nga na-mention tatay nga passage person nga na-mention jay covenanting. May isa nga practice iti covenanting dagiti naununa nga believers. I'll read it. Nehemiah chapter 9 verse 38. If I'm not mistaken, dito sapay jay dagi jay dadu mga nag-disobey iti covenant ni Apo Diyos kat dito I think ito yung apart jay ada jay inpungot ni Nehemiah jay Barbasda. If I'm not mistaken, because they disobeyed or they dishonored jay covenant iti Israel kini Apo Diyos.
Well, we don't do that. Baka siyak man lang ti kakaasin, wada ti kasay. Nehemiah 9:38, kuna basa ti Tagalog. At gayon may, dahil sa lahat na ito ay tapat na nangakikipagtipan kami. Gapo kada ito, nakipag-covenant kami kunana, at isinusulat namin at tinatakdaan ng aming mga prinsipe, ng aming mga levita, at ng aming saserdote. So in the time of Nehemiah, DJ agsubsublidan from their na captive da, and then agsubsublida iti Jerusalem, agsubsublida met lang kina Apo Diyos. Even that time, ada dagiti nagsisiasawa iti handa nga kadwa nga Israelites, insina dapay akas panangipalagdada di covenant da. So there's the basis or pattern of their covenant in the Old Testament. And then mapantay ti Jeremiah, you will find there a new covenant. But amo tayo nga iti pinaka-final, you may want nga i-check nga kat ijay imbaga ni Jesus Christ, this is the new covenant in my blood. The covenant ni Apo Diyos na fulfill kan Jesus Christ. And so makita tayo iti pattern nga we have is, so it's from the scripture, haan lang basta nga napanunod dagiti naon nga baptist, no, it is from the scripture. And then we will go to the passage nga in basak tatay. 2 Kings 23:2-3. So, iti daytoy, kahit kung basaan di part, iti verse 2. At sumampa ang hari sa bahay ng Panginoon at ang lahat ng lalaki ng Juda, taga Jerusalem, ang mga saserdote, ang mga propeta, ang buong bayan, maliit, gayon din ang mga malalaki, dagito jay, young and old, kahit sa una ita, at kanilang binasa ang kanilang sa kanilang mga pakinig, ang lahat ng salita ng aklat ng tipan, the book of the covenant, na nasumpungan sa bahay ng Panginoon, at ang hari ay tumayo. So, Ari, isunati nang represent ij nation, ngam ij last part, iti verse 3, kunana, at ang buong bayan ay nanayo sa tipan. The whole nation, they stood, nakipagtakder da ij covenant. So, it's clear. Iso nga, in-encourage ko tatay, you can read through aging gana verse 25, noan niya pa iti inaramid da, may sang inaramid da ngayon, inbulang da, pinuuran da, dinadaal da, dagi jeri bribulto da, and some other, as part of their practical nga panaki pag-covenant kini Apo Diyos, kan iti padada nga, namati nga Israelita. Ijay verse 3, ada ko na 2 Kings 23:2-3, ijay English version, and all the people took a stand. So ada makipagtakder tayo, makipag-affirm tayo, agree tayo ijay nga covenant. Kat the same day iti mapasamak, no, iti local church tatta, ngay kat ag-aramid da iti covenant. Kahit nasawan, kahit nasawan, apay nga importante iti covenant, iti may sang iglesia, kahit nasawan nga ron ngay kat, we are not just a gathering of loose fellowship. Oh, sino ti kahit nagsimba, may kayo lang ta. Basta agsimba kayo lang, no kahit yu, may kayo, no haan nga kasjay ti iglesia. There's a promise to be one with the believers. Now, ada ti may nga naging saludsod, kas ano ngay pastor, kasala narigat mo't, dagijay kari nga naibatan, na isurat dito nga covenant. God is not, or we are not, and I believe even God Himself is not seeking someone who can perfectly nga maibiyag dito nga covenant. Agsiputa di covenant, nga kat nagtawad mo lang ti scripture. We should be like Josiah, idi ko na nga with all our heart and all our soul to perform the word of this covenant. Kaya ito saon, haan na nga ibagbaga nga, perfectly I will do this nga covenant. Haan. No, di kat, with all their heart and with all their soul, i-fulfill that di iti mabaalan da. And when we fail, ani aramidan tayo, we repent. Now, iti idea nga ron, iti practice na iti baptist on church covenanting, ngay kat inadapt da ito'y from the pattern of the scripture, and then here comes dagiti Puritans and the separatists, even among dagiti congregationalist kan Baptist. Idi
Idi pinanawan dan iti Church of England. Di Church of England nga gamin nga kadto iti state-controlled church. Pinmanaw dagiti Puritans ken separatists. Pinmanaw da and many of them napanda iti America. Ijay da nga nagbuo iti congregation da free from the control iti government. Anya nga rod iti nang govern kanyada nohan nga ni presidente or J. King. Ijayan nga umunog J. confession or J doctrines da ken J covenant da. Haanan nga somebody nga han nga J pastor nga kasala nga pope or J pope nga kasala nga ari. No diket J tulagan da nga contained ij covenant ken contained lang ij confession da nga nagtaod iti Biblia. So ibig sabihin hindi yung sinasabi ni pastor ang basihan no diket anya ti kung kuna iti sasaw ti Apo. So kuna ni Michael Davis kuna na they understood the church to be a local body of believers that voluntarily joined together to worship and serve God. Voluntarily, nakitipon ka, nga agdayaw ka nagserbikin Apo. So, part iti ko na, iti may nga material nga inusar ko ni Marshall Davis ko na early 16th century separatists like R. Brown and H. Barrow understood that independent congregations needed structure. So, ada ti structure, alangan nga no awan gamin ti structure, awan ti covenant or confession iti may nga gathering iti church. Kasala kayo lang nga, recent nga napaspasama, kasala kayo lang nga, nagsasabat nga high school batch. Ada ba ti covenant iti by high school batch? Di ba awan? Kasi kasalakas di iti mapasama, kasala lang nga nagsasabat nga nag-reunion nga high school classmates, no awan iti covenant, ken awan iti confession tayo. So kuna ni Michael Davis, Marshall Davis, I should say, they developed the idea that believers should commit themselves to one another and to God by signing a covenant enforced by the exercise of church discipline. So dito iti nagdevelopan nandiya nga practice in the history of the Baptists. And then here comes iti 17th century ni John Smith. Kunana, it became the normative form of church governance among the early Baptists in America. Ta pinmanaw da ijay Europe, napanda ijay America, agsipud ta ijay Europe gamin, nga ikat state or government iti makin control iti church. Kahit yun ba? Amok nga tayo nga kayat kasi noon iti kayat da nga pakaipakan kada tayo, apay kayat tayo mat nga iso. So, now, iti practice iti church covenanting, maobserbaran yun to as we move on, ikat haan tuman nga agpaparehas word by word amin nga covenant or sapata iti tumunggal members ngam jay pattern na nga kat halos may maysa and maysa nga naging familiar nga material nga kat jay church covenant nga insurat ni John Newton Brown. So ever since and with the background and pattern iti Old Testament inadapt nga ro dayto in dagiti churches and then it passed over the years, aging gana iti simangpot kada tayo. Now, anya iti mang strengthen dayto from the New Testament? I hope nga you'll be convinced. How I wish, I tried actually nga iaramidan iti handout na. When I checked my files, iti 2017 and 2016, it is a lectures of 18 to 20 nga lectures ijay church iti Tomay. Dahito nga inadalmi. Kata amok nga narigat nga isaksak tayo in 3 lectures tayo. So if you want to have a copy, you may want nga i-message me personally. I can share dagito yung notes ko nga dito mismo. Ang tibiro kanyo Paraguas Mike, han nga dyan Mike Paraguas nga account ko. I can send to you dagito they copy na dito. Now, mapantay iti biblical basis of church covenanting established in the one another in the New Testament. Dito iti na-share ko ti sa members iti lamot. With the pattern nga nakita tayo iti Old Testament. And then here comes iti New Testament word nga one another. It will strengthen more iti basis tayo
of covenanting or formally pledging ourselves before God and before our brethren. Di ag-covenant tayo, ag-sapata tayo, uno, i-pledge tayo, iti sarili tayo first, kini Apo Diyos, and then kadagiti kakabsat, tapno adangan na ornos iti pataray or panagbiag iti iglesia. Now, apay nga importante dito unay, one another. Naibagaktat tayo, one word, iji gamin original na alay loan, iji original lang, one word lang na ito yung iji English, one and then another. Ng iji Greek na originally, may sala nga term. Now, ada iti talo nga, I don't know ni, naglapsak iti oras, but let me. Ada iti talo nga angles iti one another's, no apay nga, I believe nga this strengthens more iti practice iti covenanting. Number one is the unity, nga makita tayo jay one another. Number two is love in the one another's. And number three, humility in one another. Ipaspas ko nga alaan, and I encourage you nga, you should check some of the verses, or if you can, as many as you can from these verses. Kitaan tayo dagi jay one another nga, it carries with it iti necessity, iti unity. Number one, Mark 9:50. Ano ko na, be at peace with one another. John 6:43, don't grumble among one another. Romans 12:6, be of the same mind. Romans 15:5, live in harmony with one another. Romans 15:7, welcome or accept one another. Di ba, one another talaga nga makita mga han nga mabalin nga di sarilim ti pampanunutam, you are thinking of iti daduma. 1 Corinthians 11:23, with regards iti Lord's Supper dito, wait for one another. And then Galatians 5:15, don't bite, don't devour, don't consume one another. Kahit son, hangkay agdidinadaal, ag-iinayat kayo kiti, nga no, adati problema dyan may sakabsat, han mo nga istorya, iji dispatcher, ono iji driver, ono iji conductor, ono iji barbershop. Ingkay istorya, iji mismo nga makin problema, di pampanunutam. And then Galatians 5:26, don't challenge or provoke one another. Galatians 6:2, bear one another's burden. Di ba, nagpintas. Galatians 4:2, patiently, gently tolerate one another. Han nga di tolerate nga nagbasbasol kat baybayam. No diket, no ada dagi di banag nga hanmet nga makadadaal or may bagam nga part iti panagrow iti kabsat nga not necessarily nga i-rebuke mo. Ngam no dagi di kasapulan, no makita nga sin, iso di we correct. And then Ephesians 4:32, very familiar kadagiti ubing na ito. Be kind, tender-hearted, forgiving one another. And then jeda duman nga passage yan, Colossians 3:13. Para kadagiti take note, Colossians 3:13, 1 Thessalonians 5:15, 1 Thessalonians 5:15, James 4:11, James 5:9, James 5:16, James 5:16. So dito iti unity in one another. Another nga makita tayo iti one another. Anya ti kahit nga imply kada tayo dito nga one another. Love. Anya ti makita tayo kada iti love one another. Ada ti itad ko lang nga 5. John 13:34, love one another. Galatians 5:13, true love serve one another. Ephesians 4:2, tolerate one another. 1 Peter 5:14, greet one another with a kiss of love. Although we do not practice it, agsiputa, ada iti context na nga i-practice na ito. Yung the fact nga ada ti kasi nga practice da iti New Testament, makitam jay kinaasideg da iti tumunggal maysa. Han nga apang kay di simbaan nga ada ti iwasam nga mata. Baka ada ti iwasan tayo nga mata. And then iti may kalima, Romans 12:10, be devoted to one another. Kahit na sawan, i-prefer mo jay pag-growan iti kabsat mo. And then there are more passages, ada pa actually 6 aging gana 17. Ngam kahit kung i-discuss pa jay may katalo. Humility, nga makita tayo jay one another. Gapuanan nga we need to strengthen iti bond tayo in our fellowship. Iti dito nga covenanting. Humility nga makita tayo jay one another. Number 1, John 13:14. Familiar tayo dito, wash one another's feet. Ngam no siya kanayon nga naka-Spartan, urehanan.
The point kat dayto yung ikathan nga necessarily nga aramidan tayo nga agiinugas iti saka. Ngam jay implication na lang nga makita mo nga jay ada iti panagserbi iti tumunggal maysa. And that's in the context of church. Number 2, Romans 12:10, give preference to one another in honor. Ada jay panangi honor mo iti kabsat mo ti pamati. Romans 12:16, do not be haughty or be of the same mind one to another. Han nga di kahit mo nga sika nga kanayon iti na nga to. Ita nga rumarji Galatians sa 5:13. Serve one another. Ephesians sa 5:21. Be subject to one another. Philippians 2:3. Regard one another as more important than yourselves. I-regard mo di kakadwam, i-treat mo di kadwam nga mas importante ng sika. Han nga di sikati ag ipipilit nga importante ak. Han. That's in the context of the church life. And then 1 Peter 5:5. Clothe yourselves in humility towards one another. Actually, ada pa iti may nga another set of one another's. 32 passages. I will not read them all. And kunak nga, I can send this kada kayo. Now, in basak dagiti nga passages to show us nga awan man iti word nga ag-covenant kayo nga church. Awan ti kasi nga jay biyag iti one another in the New Testament. Once nga ikatam iti one another iti New Testament. Hangko amuno ni itsura ti Bible tayon. It will just be an instruction para ti individualistic lang nga biyag. Awanan pibiyang ko. Ano man sangkat makita tayo dito sa Facebook. Sige lang, aramidam ti makaparagsak kang ka bastawan madangram nga dadu makas jay lang. That's a selfish nga principle nga naman sangkat ilalike tayo sa Facebook. Be careful. But that's not the life of the church nga pagayatan ni Apo Diyos. So I think I will stop there. Agsipunta jay may katalo kumagam nalipatak nga dati church covenant introduction analyzed. Siguro I'll include this EJ ko blessings of a covenanted church damdama. So diay iti maibingay ko tata nga we have a basis or pattern from the Old Testament and then ada iti mang pa nati panang term tayo jay one another mas mangipalagdapay nga one another's nga agtaod from the New Testament. So I hope nga with this nga naibingay kat nakita tayo nga biblical or biblically patterned and supported dayto yung nga practice nga if no ag covenant tayo iti membership tayo iti iglesia nga kat adagayam iti support tayo from the scripture. Yes. Okay, thank you very much. So, sa palakpakan natin, si speaker tayo.